Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, mancing lagi bersama Yanto Bindrong Channel, bos. Pagi ini kita mau mancing rucahan, bos, di tambak baru. Nah, nanti kita diantar perahu sama Sikin sampai lokasi. Oke, bos, kita lanjut nanti sampai di lokasi. Perjalanan menuju lokasi, bos. Alhamdulillah, bos, kita udah sampai di lokasi, bos. Wah, ini lokasinya, bos. Kita mau coba mencari rucahan, bos. Nah, ini bersama Sikin, bos, yang punya lokasi, bos. Nah, ini wah, Mas Tresno lagi bener-bener, bos. Oke, bos, kita lanjut keseruannya mancing, bos. Alhamdulillah, bos, kita coba mancing, bos. Kita pakai dan mentres, bos, ingin cari rucahan, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, bos. Wah, start, bos. Bos. Wah, lausan, bos. Ya, bos. Pertama, bos, kecil, bos, disyukuri aja, bos. Strike, bos. Bos. Waduh. Lagi, bos. Bos. Wah, betul, bos.
Setrek bos, wah ngeri bos. Jos, wah mubeng-mubeng bos, iwake bos. Wah ngeri bos, bos. Wah ngeri bos. Wah, bos. Bos, bos, sembuh payu, sembuh laosan bos, aku ora ngerti jenenge bos. Wah, mangap-mangap bos, ngeri bos. Wah, Allah. Bos, wih, mantap. Lanjut bos. Setrek bos, ngeri bos. Walah, bluso bos. Wah ngeri bos, bluso bos. Bluso. Bluso bos. Lanjut bos. Strike bos. Wah cair bos. Cair bos. Bos. Lanjut bos. Strike bos. Bandulnya OTW bos, ikat bos, wah, mujair bos. Ya bos. Lanjut bos. Wah, strike bos, pakai bos. Wih, kewer bos, ramu gabung bos. Wah, bos, ramu gabung bos. Wah, ngeri bos, mujair bos. Jair bos. Bos. Wah, bandulnya OTW bos, trek bos. Wah, waduh. Wah, busuk bos. Wah, ngeri bos, busuk lagi bos. Wah, ngeri bos, busuk bos. Wah, busuk bos. Busuk bos. Lanjut bos. Strike bos. Wah, jair bos. Lupa.
hari ini bos. Jangan lupa dukung selalu channel kami, di like, share, komen, dan subscribe. Matur suwun.